अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर आज 20वें पारे का दूसरा रुकू है, जिसके अंदर 16 आयतें हैं। सूरह नंबर 27 की आयत नंबर 67 से आयत नंबर 82 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालल्लज़ीना कफ़रू अइज़ा कुन्ना तुराबन व आबाउना अइन्ना लमुख़रजून। और काफिरों ने कहा, जब हम और हमारे बाप दादा मिट्टी हो जाएंगे तो क्या हम दोबारा अपनी कब्रों से निकाले जाएंगे। लक़द वइदना हाज़ा नहनु व आबाउना मिन क़ब्ल इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन। काफिरों ने कहा, ऐसा वादा तो हमसे और हमारे बाप दादों से पहले भी किया गया था, ये बातें गुजरे हुए लोगों के अफसाने हैं। कुल सीरू फिल अर्ज़ फ़न्ज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुजरिमीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, आए इनकार करने वाले, तुम ज़मीन में ज़रा चल फिर कर देखो कि मुजरिमों यानी इनकार करने वालों का कैसा अंजाम हुआ। वला तहज़न अलैहिम वला तकुन फ़ी ज़ैक़िम मिम्मा यमकुरून। और ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन इनकार करने वालों पर गम न करें और उन लोगों की साजिश से आप परेशान न हो, दिल में तंगी महसूस न करें। वयक़ुलून मता हाज़ल वाद इन कुंतुम सादिक़ीन। और इनकार करने वाले ईमान वालों से कहते हैं, अगर तुम सच्चे हो तो ये अजाब का वादा कब पूरा होगा। कुल असा अन यकून रद्फ़ लकुम बअदुल्लज़ी तस्ताजिलून। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, जिस अजाब की तुम जल्दी मचा रहे हो सकता है उसका कुछ हिस्सा तुम्हारे नज़दीक आ गया हो। वइन रब्बक लज़ू फ़ज़लिन अलन्नास वलाकिन्न अक्सरहुम ला यशकुरून। और बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब लोगों पर बड़े फजल वाला है, लेकिन उनमें से अक्सर लोग नाशुक्रे हैं। वइन रब्बक लयअलमु मा तुकिन्नु सुदूरुहुम वमा युलिनून। और बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब वो सब कुछ अच्छी तरह जानता है जो लोगों के सीने यानी दिल छिपाए हुए हैं और जिनका वो लोग ऐलान करते हैं। वमा मिन गाइबतिन फ़िस समाइ वल अर्ज़ि इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन। और आसमान व ज़मीन में जो भी चीज़ छुपी हुई है वो एक रोशन किताब यानी लौह महफूज में मौजूद है। इन्न हाज़ल कुरान यक़ुस्सु अला बनी इसराईल अक्सरल्लज़ी हुम फ़ीहि यख्तलिफ़ून। बेशक ये कुरान बनी इसराइल के लिए अक्सर उन बातों को बयान करता है जिनमें वो आपस में इख्तलाफ करते हैं। वइन्नहु लहुदन व रहमतुल लिल मोमिनीन। और बेशक ये कुरान ईमान वालों के लिए हिदायत और रहमत है। इन्न रब्बक यक़ज़ी बैनहुम बिहुक्मिही व हुवल अज़ीज़ुल अलीम। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब क़यामत के दिन उन लोगों के दरमियान अपना फ़ैसला करेगा और वो अल्लाह सब पर गालिब यानी बड़ा ज़बरदस्त सब कुछ जानने वाला है। फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नका अलल हक़्क़िल मुबीन। तो ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह पर भरोसा करें, बेशक आप सच्चे और खुले दीन पर हैं। इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउ सुम्मद दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्दों को अपनी बात नहीं सुना सकते हैं और न ही ऐसे बहरों को अपनी आवाज़ सुना सकते हैं जो पीठ फेर कर भागे चले जा रहे हैं। वमा अंत बिहादिल उम्मी अन ज़लालतिहिम इन तुस्मिउ इल्ला मन युमिनु बिआयातिना फ़हुम मुस्लिमून। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नहीं आप अंधों को उनकी गुमराही से बचाकर सीधे रास्ते पर ला सकते हैं। आप तो सिर्फ उन्हीं लोगों को अपनी बात सुना सकते हैं जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं और मुसलमान हैं। वइज़ा वक़ाल क़ौलु अलैहिम अख़रजना लहुम दाब्बतम मिनल अर्ज़ि तुकल्लिमुहुम अन्नन्नास कानू बिआयातिना ला युक़िनून। और जब उन लोगों पर अजाब की बात पूरी होने का वक्त आ जाएगा यानी क़यामत आ जाएगी, तो हम उन लोगों के लिए ज़मीन से एक जानवर निकालेंगे जो उनसे बात करेगा। बेशक लोग हमारी आयतों यानी निशानियों पर यकीन नहीं रखते थे। नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 20वें पारे का दूसरा रुकू है, जिसके अंदर 16 आयतें हैं। सूरह नंबर 27 की आयत नंबर 67 से आयत नंबर 82 तक। आयत नंबर 68 पर गौर कीजिए। इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन। हमेशा से यह रहा है कि लोगों से अगर बात नहीं बनती है तो यही कहते हैं, ये तो अगले लोगों के अफसाने हैं, यानी एक दूसरे से हम सुनते हुए चले आ रहे हैं। यही कहा जाता क़यामत कायम होगी, क़यामत कायम होगी, ये कब आएगा, ये तो पुराने ज़माने से चला आ रहा है और ये किस्से कहानियाँ हैं। आगे अल्लाह ने कहा आयत नंबर 69 पर गौर कीजिए। कुल सीरू फिल अर्ज़ फ़न्ज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुजरिमीन। तुम ज़मीन के अंदर घूमो, चलो फिरो, देखो झुटलाने वालों का अंजाम क्या हुआ। इससे यह पता चला आदमी को चाहिए कि देखे, गौर करे, खंडरात मौजूद हैं, निशानियाँ मौजूद हैं, किस तरीके से अल्लाह ताला ने झुटलाने वालों को पकड़ लिया है और उनकी निशानियाँ मौजूद है। आदमी को चाहिए कि उससे इबरत हासिल करे और एक अल्लाह को मान ले। आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है, वला तहज़न अलैहिम वला तकुन फ़ी ज़ैक़िम मिम्मा यमकुरून। आप गम न करें और अपने दिल में तंगी महसूस न करें जो वो लोग चाले चल रहे हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, वयक़ुलून मता हाज़ल वाद इन कुंतुम सादिक़ीन, कि ये वादे का दिन यानी क़यामत का दिन कब है अगर तुम लोग सच्चे हो। जवाब दिया जा रहा है, कुल असा अन यकून रद्फ़ लकुम बअदुल्लज़ी तस्ताजिलून। जल्द ही है, हो सकता है वो करीब ही आ गया हो। इससे ये भी मुराद हो सकता है कि जैसे जंग बदर में हुआ,
کچھ قتل کیے گئے، کچھ قیدی بنائے گئے کفار مکہ میں سے، یا اس سے مراد یہ بھی ہے قبر کا عذاب ہوگا، روح جب نکالی جائے گی تب پتہ چل جائے گا کہ وہ اللہ کا عذاب کیسا ہے۔ آگے اللہ کے بارے میں وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، آپ کا رب لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، یعنی لوگ عذاب کو چاہتے ہیں لیکن جلدی اللہ تعالیٰ عذاب نہیں لاتا، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اس سے یہ پتہ چلا زیادہ تر لوگ ناشکرے ہیں۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا سینوں کے راز اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، تو ہمارے دل میں کیا چھپے ہوئے ہیں اللہ ہی کو معلوم ہے۔ قرآن کی فضیلت کے بارے میں ہے ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ھم فیہ یختلفون، بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے بہت ساری باتیں بیان کرتا ہے، بنی اسرائیل کے قصے بیان کرتا ہے، ان کی حقیقت بیان کرتا ہے جس میں وہ لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ آگے کہا جا رہا آپ اللہ ہی پر بھروسہ کریں، فتوکل علی اللہ، آپ اللہ پر بھروسہ کریں، انک علی الحق المبین، بے شک آپ حق پر ہیں، واضح نشانی پر ہیں، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، کہ آپ نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں نہ بہروں کو سنا سکتے ہیں، جو پکار کو نہیں سنتے، جو حق کو قبول نہیں کرتے، گویا کہ وہ مردے کی طرح ہیں، جانتے بوجھتے بھی وہ حق کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ اور بہرے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو واضح نصیحت سنتے تو ہیں لیکن کچھ قبول نہیں کرتے، تو یہ لوگ ایسے ہیں، بہرے کی طرح ہو گئے ہیں۔ قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، ایک اللہ کی بات بتائی جا رہی ہے لیکن انکار کرنے والے لوگ اس کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ پھر آگے قیامت کی ایک نشانی کا ذکر آیت نمبر 82 میں اخرجنا لهم دابة من الارض تکلمهم، کہ ہم اس دن جانور نکالیں گے جو لوگوں سے بات کریں گے۔ یہ دابہ مطلب ایک جانور، تو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو قیامت کے قریب ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے بات کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، صحیح مسلم کتاب الفتن حدیث نمبر 2901، حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے پاس آئے، وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ، اور ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا تَذَاكَرُونَ، تم لوگ کس چیز کے بارے میں گفتگو کر رہے ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا نذکر الساعہ، ہم قیامت کے بارے میں بحث کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انھا لن تقوم حتی ترون قبلها 10 آیات، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ یہ 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا دخان، دھواں، دجال کا نام لیا، پھر اسی طرح دابہ جانور کا ذکر کیا، سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہوگا اس کا ذکر کیا، پھر اسی طرح کہا کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آسمان سے اتریں گے، پھر اسی طرح یاجوج ماجوج کا ذکر کیا، اور 3 جگہ دھسنا پھٹ جائے گا، مشرق میں، مغرب میں اور جزیرہ عرب میں زمین دھنس جائے گی، اور آخری نشانی یہ بیان کی کہ وآخر ذلک نار تخرج من الیمن تطرد الناس الی محشرہم، اور آخری نشانی 10ویں یہ بیان کی، یہ قیامت کی بڑی نشانیاں کہ آگ نکلے گی یمن سے جو لوگوں کو میدان محشر کی طرف ہکا کے لے جائے گی۔ تو ناظرین کرام آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔